ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያተም አካዳሚ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ኬሚስትሪ ቻፕተር 4 እና 5ን የተውጣጡ ወደ 100 የሚሆኑ ጥያቄዎች ይዘን መጥተናል። እንግዲህ እነኚህ ጥያቄዎች ቻፕተር 4 እና 5 ላይ ስለ ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን እና ስለ ኤሊሚኔሽን ሪአክሽን የተማማርነውን አንደርስታንድ እንድታደርጉ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ለዚህ እነኚህ ጥያቄዎች በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ ከሰራችሁ የሰራሁላችሁን ቪዲዮ ቻፕተር 5 እና 4ን በትክክል ካያችሁ ራሳችሁን በደንብ አድርጋችሁ ትፈትናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቻፕተር 4 ላይ 50 ጥያቄ፣ ቻፕተር 5 ላይ 50 ጥያቄ በቅደም ተከተል ይጀምራለሁ። በአጠቃላይ 100 ጥያቄ እንሰራለን። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ሃፍ ወይም ደግሞ 30 ሰከንድ እንጠቀማለን። ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ 50 ደቂቃ ወስደን እንሰራቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ what is substitution reaction ይላል። A reaction where element combine, B reaction where one atom or group replaced by another, C reaction where no new substance are formed, D reaction involved in transfer of electrons ይላል። ስለዚህ as the name indicates substitution reaction mean that the reaction when one atom or a group of atom can be replaced by another ነው። ስለዚህ አንዱን ግሩፕ በሌላ ግሩፕ ስንተካ የሚተካው ግሩፕ ኒውክሊዮፋይል ይባላል። እሱን የሚተካው ግሩፕ ሊቪንግ ግሩፕ ይባላል። እሱን የሚተካው ወይም ሊቪንግ ግሩፕን ደግሞ የሚተካው ግሩፕ ኒውክሊዮፋይል ይባላል። ስለዚህ ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን ማለት ቢ ሪአክሽን ዌር ዋን አተም ኦር ግሩፕ ኦፍ አተም ኢዝ ሪፕሌስድ ባይ አናዘር የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት። ታዲያ ይህን ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን በሁለት ከፍለነዋል፣ SN1 እና SN2። ስለዚህ in SN1 reaction the rate determining step involves A the formation of the transition state, B the breakdown of the bond, C formation of carbocation, D the attack of nucleophile. ስለዚህ in SN1 reaction more than one step ስለሆነ the rate at which carbocation is formed is known as the rate determining step የሚባለው። ስለዚህ C ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ which of the following is the characteristics of SN2 ይላል። A SN2 is unimolecular, B SN2 is bimolecular, C involved carbocation intermediate, D occurs in two step ይላል። ስለዚህ ሁሌም SN2 ሪአክሽን ከሆነ ሪአክሽኑ one step or concerted reaction ነው የሚሆነው። ያ ማለት ደግሞ the reaction is bimolecular ነው የሚሆነው። ስለዚህ the answer must be B ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ what type of nucleophile is the most effective in SN2 reaction ይላል። A weak nucleophile, B strong nucleophile, C a neutral nucleophile, D a bulky nucleophile. SN2 reaction እንግዲህ እንዳየነው በስቴሪክ ኢንድራንስ አፌክት የሚደረግ ሪአክሽን ስለሆነ bulky የሚለው በፍጹም አይሆንም። ሌላው SN2 reaction bimolecular ስለሆነ rate of reaction strong concentration of nucleophile ላይም ዲፔንድ እንደሚሆን አይተናል ማለት ነው። so answer is B. አምስተኛ ጥያቄ which substrate is most reactive in SN1 reaction ላይ A the primary alkyl halide, B secondary alkyl halide, C tertiary alkyl halide, D ethyl halide ይላል። እንግዲህ SN2 reaction ላይ ሁሉ ጊዜም tertiary carbocation greater than secondary ደግሞ greater than primary ደግሞ greater than methyl እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ this reaction ትክክለኛው የሚሆነው tertiary alkyl halide ነው። so tertiary alkyl halide greater than secondary greater than primary greater than methyl የሚለውን ልታውቁ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ in SN2 mechanism the nucleophile attack from A the same side as the living group, B in opposite side of the living group, C either side, D the same side in cyclic ይላል። እንግዲህ in SN2 reaction ሁሉ ጊዜም opposite side ወይም ደግሞ back side attack ፋቮር እንደሚያደርግ አይተናል። ስለዚህ opposite side of the living group ማለት at the back side ማለት ነው። ለዚህም ነው ስቲሪዮኬሚስትሪ in SN2 reaction ምንድነው የሚያደርገው ያለው ኢንቨርትድ ነው የሚሆነው ያለው። ለዚህ ነው ሶ ቻፕተር 4 ቼክ አድርጉ በደንብ። which of the following is a good living group ይላል። A OH, B NH2, C chlorine minus D CH3 ይላል። እንግዲህ obviously
ሃሎጂን አር ጉድ ሊቪንግ ግሩፕ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ሲ ትክክል ነው ማለት ነው። What is the major product of the reaction in 2-bromobutane with sodium hydroxide in ethanol? A 2-butanol, B 1-butanol, C 1-butene, D no reaction. እንግዲህ obviously these alcohol ነው የሚሆነው. So the major product of 2-bromobutane with sodium hydroxide, the production is simply alcohol. No? So the alcohol is 2-butanol. The alcohol is 2-butanol. Which mechanism is favored by polar protic solvent? እንግዲህ we have two type of solvent ብለናል። polar protic እና polar aprotic solvent ነው ያልነው። ስለዚህ polar protic solvent ፋቮር የሚያደርገው እንግዲህ elimination reaction ነው ማነው substitution reaction ነው እና elimination reaction ያደርጋል። ነገር ግን if our solvent is polar protic it can favor both SN1 and E1 ከዛ ውስጥ ደግሞ dominantly competition win የሚያደርገው SN1 ይሆናል። በነገራችን ላይ E1 እና E2 ፖላር ፕሮቲክ እና ፖላር አፕሮቲክ ብለን ደግሞ እነሱን በኋላ የምናይ ይሆናል። ግን it is polar protic SN1 እና E1 ፓወር ያደርጋል። ከሁለቱ ግን ኮምፒት ሲያደርጉ ወይም ዶሚኔት የሚያደርገው SN1 ስለሆነ ነው A ያለው ማለት ነው። In a substitution reaction the term nucleophile refers to A electron rich species, B electron poor species, catalyst living group ይላል። እንግዲህ ኑክሊዮፋይል ማለት ኤሌክትሮን ሀብታም ወይም የኤሌክትሮን ሀብታም ብለናል። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሪች ግሩፕ is known as nucleophile. What type of reaction occurs when 1-butyl chloride reacts with water? 1-butyl chloride reacts with water. A SN1, B SN2, C E1, D E2 ይላል። So the reaction of 1-butyl chloride with water is simple substitution of chloride to produce an alcohol, butanol. So that reaction is definitely SN1 because of the formation of carbocation. Carbocation formation ስላለ ይሄ reaction SN1 ይሆናል። SN1 ይሆናል። ይሄ ማለት more than one step ነው ማለት። ሌላው which of the following condition favor SN2 reaction? A high temperature, B bulky nucleophile, C polar approach solvent, D sterically hindered. በምንም ታምር B እና D አይሆንም because SN2 bulky group ወይም sterically hindered nucleophile አይፈልግም። ነገር ግን SN2 ፋቮር የሚያደርገው ከፖላር ፕሮቲክ ሶልቨንት እና ከቴምፕሬቸር ሞር ኦፍ ፖላር አፕሮቲክ ሶልቨንት ነው ማለት ነው። ፖላር ፕሮቲክ ሲሆን ላይ ያየነው ጥያቄ አይታችሁ ከሆነ ካስታውሳችሁ ፖላር ፕሮቲክ ሲሆን ኢንስ ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን ውስጥ ፖላር ፕሮቲክ ከሆነ SN1 ነው ፋቮር የሚያደርገው፣ ፖላር አፕሮቲክ ከሆነ ደግሞ SN2 ነው ፋቮር የሚያደርገው ማለት ነው። E1 እና E2 ጋርም ስንሄድ እናየዋለን ይሄንን ነገር። 13ኛ ጥያቄ the reaction of an alkyl halide with strong base typically lead to substitution, elimination, both substitution and elimination, substitution no reaction ይላል። አሁን alkyl halide እና strong base ካለ ወይም strong nucleophile ካለ obviously substitution እና eliminationን ፋቮር ያደርጋል። ያው ሁለቱ ኮምፒት ሲያደርጉ ምናልባት አንዱን ዊል ሊያደርግ ይችላል እንጂ strong nucleophile አለ ከተባለ both substitution and elimination especially E2 እና SN2 ማለት E2 እና SN2 ፋቮር ያደርጋል strong nucleophile። so ትክክል ነው ማለት ነው። የኛው ትክክል ነው። so C is the correct answer. What is effect of increasing steric hindrance in SN2 reaction? እንግዲህ steric hindrance ከጨመረን rate of reaction obviously ይቀንሳል ነው። ቅድምም አይተነዋል ይሄን ነገር። okay so ዲግሪስ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። 15ኛ what is the primary product in 1-bromobutane? Butane react with potassium cyanide. A butyl cyanide, B butyl alcohol, C no reaction, D butyl amine ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር alkyl halide ነው የተሰጠን፣ እዚህ ጋር ደግሞ potassium cyanide ነው። ስለዚህ butyl cyanide ነው simple substitution reaction of bromine with cyano group ይሆናል ማለት ነው። cyano group ይሆናል። 16ኛው ጥያቄ which of the following species is strong nucleophile ይላል። A water, B ethanol, C cyanide,
ዲ ካርቦክሲሊክ አሲድ እንግዲህ ስትሮንግ ኒውክሊዮፋይል የሆኑት ከነኚህ ውስጥ ሲያኖ ግሩፕ ነው አሁን ላይ ያለየነው ሪአክሽን ማለት ነው በሌላ አባባል what is the mechanism of the reaction tert butyl chloride with water ይላል እንግዲህ tert butyl chloride እንደምታዩት ትሪሸሪ ካርቦካታይን ነው ስለዚህ ስቴሪካሊ ሂንደርድ የሆነ ግሩፕ ነው ስቴሪካሊ ሂንደርድ ከሆነ ደግሞ ፋቮር የሚያደርገው SNOR reaction ነው SNOR reaction which factor does not influence the rate of SNOR reaction? A. Stability of the carbocation. B. Concentration of the nucleophile. C. Nature of the living group. D. Solvents polarity. እንግዲህ SN2 reactionን በምንም ታምር concentration of nucleophile affect ሊያደርገው አይችልም እንዳልነው rate is equal to K times concentration of substrate ብቻ ነው concentration of substrate ብቻ ነው ምክንያቱም ስለ ኒውክሊዮፋይል አያገባው so the answer is what B ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው what is the primary product of the reaction between 2 chloropropane and sodium iodide in acetone ይላል so acetone solvent ነው እዚህ ጋር የሚያደርገው ስለዚህ primary product of 2 chloropropane and sodium iodide result in what iodopropane ይሆናል because substitution reaction ነው በክሎሪን ቦታ አዮዲን ታካ ማለት ስለዚህ አዮዶ ይሆናል obviously ነው ማለት ነው which of the following is true about SN2 reaction A they are stereospecific B they are stereoselective C they always lead to racemization D they are faster with tertiary amine ይላል ስለዚህ SN2 reaction ከሆነ ሁሌም stereo specific ነው የሚሆነው stereo specific E2 ከሆነ ደግሞ regio selective ብለናል ስለዚህ stereo specific ነው የሚሆነው ማለት ነው so a polar aprotic solvent ከሆነ ቅድም አይተነዋል best type of reaction የሚሆነው SN2 ነው in substitution reaction ከሆነ ነው ለበበሉ በኋላ E1 እና E2 ስንልም ይሄንን ነገር እናያለን ስለዚህ polar aprotic solvent ከሆነ SN2 ፋቮር ያደርጋል substitution ላይ polar aprotic ከሆነ ደግሞ SN1ን ፋቮር ያደርጋል substitution reaction ላይ ማለት ነው what type of intermediate is formed in SN2 reaction SNOR reaction ያው SNOR reaction ላይ ኢንተርሚዲየታችን ሁሉ ጊዜ ያው ካርቦካታይን እንደሚሆን ተነጋግረናል ማለት ነው the reactivity order of alkyl halide in SN2 reaction ከሆነ ሁሌም ፕራይመሪ ከሰከንደሪ ይበልጣል ሰከንደሪ ደግሞ ከትሪሸሪ ይበልጣል ማለት ነው SN1 ቢሆን ግን A ላይ ያለው ትክክል ይሆን ነበር ማለት ነው A ላይ ያለው ትክክል ይሆን ነበር which of the following is the characteristics of E2 reaction ይላል elimination መጣ ማለት ነው አሁን ደግሞ elimination unimolecular አይደለም stereospecific involves a carbocation occurs in two step ይላል ስለዚህም stereo specific ይሆናል ማለት ነው stereo specific reaction ይሆናል ማለት ነው in an E1 reaction which step is the rate determining step ይላል A nucleophilic attack B formation of carbocation C elimination of the living group D proton transfer ይላል ያው E1 ከሆነ B ይሆናል ማለት ነው which condition favor E2 mechanism A weak base B strong base C low temperature D polar aprotic ይላል E2 ከሆነ ሁሉ ጊዜም strong base reactionን favor እንደሚያደርግ ማወቅ ያስፈልጋል ነው what is the major product of an elimination reaction from secondary alkyl halide A substitution alkane B alkene alkyl alcohol ይላል so elimination reaction ከተባለ ሁሌም formation of what carbon carbon double bond ነው የሚሆነው which of the following substrate is least likely to undergo SN1 ይላል SN1 ላይ least likely የሚሆነው ከሁሉም ሚቲል ነው ሚቲል or primary ነው ስለዚህ ከሁለቱም ይሄም ያስኬዳል ማለት ነው so ሁለቱም መልስ ሊሆን ይችላል so 29ኛ which of the following nucleophile can participate in SN2 reaction ይላል A water B the alcohol C bromine D ammonia ይላል so the bromine or halogen can participate as a nucleophile
in SN2 reaction. What is the effect of increasing temperature in SN1 reaction? So increasing temperature can also increase the rate of reaction. No, SN1 reaction ላይ temperature መጨመሩ rate of reaction በዛው increase ነው የሚያደርገው. So A is the answers. In the presence of strong acid, what happened to the primary alcohol? So primary alcohol in the presence of strong acid undergoes substitution, undergoes elimination, undergo both substitution and elimination. Yes, in case of strong acid or in the presence of strong acid, primary alcohol undergo both substitution and the elimination reaction. Elimination reaction. ስለዚህ C ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። 32ኛ the reaction of alkyl halide with strong base typically lead to the substitution, elimination, both elimination and the substitution la. So strong base ካለ nucleophile ነው ወይም strong nucleophile ካለ the reaction are both substitution and the elimination ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱንም የያዘው ደግሞ C ነው ማለት ነው። Which of the following is not common living group ይላል። So ይሄ ማለት not good living group ነው። common living group ስንል እዚህ ጋር ምን ላይ ማሳየት ፈልገው ነው good living group ያለው ነው የቱ ነው? So good living group እንግዲህ ሁለት አይነት living group አለ ብለናል። poor living group እና good living group። እንግዲህ OH ብዙ ጊዜ poor living group ስር ነው የምንመድበው። ምክንያቱም ይሄን ወደ good living group ይቀር ከተባለ you have to change what to water. Yes, ወደ H2 እንቀይረዋለን። otherwise is what poor living group። ስለዚህ not common living group ማለት not good living group ነው። the answer must be what D. What is the product of 2 bromopropane react with potassium thiocyanate ይላል። ስለዚህ potassium bromo propane react with potassium thiocyanate መጥቶ እዚህ ጋር ብሮሚን substitute ያደርጋል። so the reaction is substitution ስለሆነ propyl thiocyanate የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። which of the following reaction involves carbocation intermediate ይላል። this is obviously SN1 reaction. SN1 reaction ላይ intermediate አለ። SN2 እና E2 reaction ላይ ደግሞ there is no intermediate at all. the major product of SN2 reaction is ይላል። A racemic mixture ይላል። ይሄ በፍጹም አይሆንም። B an inverted product ያስኬዳል። C retained ይላል አይሆንም። B ይላል። ስለዚህ the answer is what B ነው። answer is what B. So which of the following promote the formation of carbocation ይላል። carbocation formation እንግዲህ ፋቮር የሚያደርገው elimination reaction elimination እና SN1 or E1 ነው የሚሆነው። SN1 አይሆንም። strong nucleophile አይሆንም። weak base አይሆንም። ስለዚህ E1 mechanism የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። What type of reaction occurs with tertiary alkyl halide? Tertiary alkyl halide in the weak base. So tertiary alkyl halide and the weak base ከሆነ ያው ሪአክሽናችን ይሄና ይሄ ሊሆን ይችላል። ግን ሁለቱ ኮምፒት ካደረጉ ደግሞ ይሄ A ይሆናል ማለት ነው። A ይሆናል ማለት ነው። What is the main difference between SN1 and the E1 ይላል። A number of steps ይላል። B types of substrate, C types of product, D no difference ነው የሚለው። ስለዚህ types of product ነው። እዚህኛው ላይ ካርቦን ካርቦን ደብል ቦንድ የሚፈጠረው ላይኛው ላይ ግን ካርቦን ካርቦን ደብል ቦንድ ላይፈጠር ይችላል። ሶ ኤሊሚኔሽን ከተባለ ሁሌም ካርቦን ካርቦን ደብል ቦንድ ስለሚሆን the answer is associated with C. Which substrate is least reactive in SN2 reaction? In SN2 reaction least reactive የሚሆነው tertiary ነው due to steric hindrance. In SN2 reaction the elimination occurs in what orientation ይላል። in what orientation? ስለዚህ E2 ከሆነ orientation anti ነው. it is not similar rather than it is what anti orientation. E1 ቢሆን ግን it is sin orientation ይሆናል። so the answer is B. What is the effect of good living group on the rate of substitution reaction? good living group on the rate of substitution ምን ያደርጋል ነው? definitely ሬቱን ምን ያደርጋል? ኢናንስ ያደርጋል። whether it is SN1 or SN2 ሬቱን ኢናንስ ነው የሚያደርገው good living group መኖሩ። Which of the following is the best nucleophile in SN2 reaction? In SN2 reaction the best nucleophile የሆነ የትኛው ነው? water based
living group ነው okay RO is the best nucleophile but this one is ሁለቱ አይሆንም ማለት ነው so the answer is B alkoxide are the best nucleophile ናቸው alkoxide the best nucleophile so in which types of reaction the rates are independent of the concentration of nucleophile rates concentration ላይ ዲፔንድ የማያደርገው ያው እንደተነጋገርነው SN1 ላይ ነው What is the product of a reaction to iodopropane with sodium 8 oxide? So sodium 8 oxide reacts with this iodopropane to produce ether, no? So that ether is mainly propyl ethyl ether, no? So let's see B, no? So the reaction of two iodopropane react with sodium 8 oxide to produce propyl ether, ethyl ether, propyl ethyl ether የሚሆን ይሆናል ማለት ነው What type of mechanism does a strong base typically favor? Strong base ካለን ያው E2 ነው ፋቮር የሚያደርገው E2 ፋቮር ያደርጋል እንግዲህ SN2 ፋቮር ያደርጋል ከሁለቱ ግን ከሁለቱ ኮምፒት ሲያደርጉ ደግሞ ይሄኛው ዊን ያደርጋል ማለት ነው ዊን ያደርጋል Which factor is the most important in determining the outcome of the reaction involving substrate? Which factor is most important in determining the outcome of the reaction involving substrate? A. Nucleophile strength. B. Leaving group ability. C. Solvent type. D. all ይላል ስለዚህ ሁሉም ይሆናል yes ሁሉም ይሆናል D ነው nucleophilic strength determine ያደርጋል outcome leaving group ability determine ያደርጋል solvenቱ ፕሮቲክ ነው ወይስ ደግሞ ፖላር አፕሮቲክ እሱም determine ያደርጋል ስለዚህ most of ወደ D ይሄዳል ማለት ነው What is the primary product of 1 chlorobutane with sodium methoxide So 1 chlorobutane with sodium methoxide ስለዚህ the product is butyl methyl ether ይሆናል ለቅድሙ ነው almost ተመሳሳይ ናቸው Which reaction mechanism typically result in racemization ይሄ ማለት racemic mixture form የሚያደርገው የትኛው ላይ ነው definitely SN1 ነው አምሳኛው which of the following statement is true about SN2 reaction A it is one step reaction አዎ ልክ ነው it involves carbon intermediate ይሄ አይሆንም it is stereospecific ያስኬዳል ስለዚህ A and C is the answer A and C is the answer What is the main product of elimination? ሁሌም elimination reaction ከተባለ ፕሮዳክታችን አልኪን ምንም ማያሻማ ጥያቄ ነው Which of the following reaction is an example of E2 ይላል A dehydrohalonization hydrolysis hydrogenation halogenation ይላል So elimination reaction or E2 reaction is the best example of dehydrohalogenation no so the answer is A In E1 mechanism, which step is the rate determining step? The rate determining step in E1 and SN1 ላይ ሁሌም the formation of carbocation. Formation of carbocation. What type of substrate favor E2 ይላል? So E2 reaction ላይ የትኛው substrate ነው favor የሚያደርገው? ስለዚህ ከስቴሪክ hindrance አንፃር ታዩታላችሁ ሁለቱ E1 እና E2 ከሆኑ primary ነው E1 እና E2 ከሆኑ ወደ ፕራይመሪ ያደላል ወደ E2 እና SN2 አንፃር ስታዩ ደግሞ ቴሪሸሪ የአልካይል ሃላይድ ያደላል ማለት ነው So which of the following base is commonly used in E2 reaction A water B sodium hydroxide potassium bromide sulfuric acid ይላል ያው sodium hydroxide strong base can be participate or commonly used in E2 reaction Which of the following is the characteristics of E1 ይላል A concerted mechanism ይላል ይሄ በፍጹም አይሆንም ኦከር ሲል ሲንግል ስቴፕ በፍጹም አይሆንም ካርቦካታይን አሬንጅመንት ያስኬዳል ስለዚህ the answer is C D ላይ require strong base አይሆንም What is the typical leaving group in elimination reaction ላይ best group leaving groupaችን ሃሎጂኖች ናቸው ወይም ሃላይዶች ናቸው Which types of elimination reaction produce more substituted alkene as a major products? ስለዚህ እንደ major products
ፋቮር የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሞር ሰብስቲቱትዱን ፋቮር የሚያደርገው ኢሊሚኔሽን 1 or EWAR reaction. What does Z's rule ይላል? States Z's rule states that the more stable carbocation is formed, the less substituted alkene is preferred. The more substituted alkene is preferred, the reaction must be exothermic ይላል። ስለዚህ Z's rule ምን እንደሚለው ሁሌም the more substituted double bond ይዟት the major product ነው የሚለው። ስለዚህ C ይሆናል ማለት ነው። Which of the following condition favor E2 reaction ይላል? A temperature or high temperature, low temperature, high concentration, high pressure ይላል። so temperature in all case favor ያደርጋል elimination reaction, so high temperature የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Which of the following is an example of strong base in E2? E2 ላይ ከሆነ potassium hydroxide ነው የሚሆነው። SN2 ላይ ከሆነ ደግሞ sodium hydroxide ነው ቅድም አይተናል ማለት ነው። Which of the following statements E2 reaction is true? It proceeds through carbocation intermediate በፍጹም አይሆንም። It requires strong base ይሆናል። It's always yield a single product ላይሆን ይችላል። They are stereo specific ይላል። so the reaction is stereo specific የሚለው ይሄ ያስኬዳል። ግን አሁን ይሄ stereo ሳይሆን ይሄ ሪጂዮ ሴሌክቲቭ ነው። ሪጂዮ ሴሌክቲቭ ናቸው። so strong base ወይም strong nucleophile ይፈልጋል የሚለው ደግሞ almost ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። In which solvent do E1 reaction typically occur? ይሄ polar protic solvent ነው። polar protic solvent። ስለዚህ protic solvent የሚለው ትክክል ነው። What is the mechanism of elimination when strong base can be used? Strong base የምንጠቀም ከሆነ ቅድም እንዳወራነው E1 reaction favor ያደርጋል። Which of the following compound undergo E1 most readily? 1 bromobutane, 2 bromobutane, 2 bromo 2 methyl propane, 3 bromo pentene ይላል። ስለዚህ more substituted ያለው ይሄ ስለሆነ E1 favor የሚያደርገው ደግሞ more substituted alkene ወይም ደግሞ double bond እንደሆነ ስላየን almost C ላይ ያለው ትክክል ነው ማለት ነው። In E2 reaction which hydrogen is removed ይላል? The one adjacent to the living group, the one farthest to the living group, the one on the same carbon as the living group, the one on hydrogen ይላል። ስለዚህ any hydrogen አሁንም the one adjacent to the living group የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። What type of reaction mechanism does not involve carbocation rearrangement? carbocation rearrangement የሌለው የትኛው ነው? E2 ነው። E2 እና SN2 ላይ carbocation rearrangement አይኖርም። Which elimination is favored polar protic solvent? polar protic elimination reaction ወደ polar protic favor የሚያደርገው E1 ነው። substitutionም ከተባለ SN1 ነው ማለት ነው። What is the role of base in E2 reaction? A. To stabilize the carbocation. B. To deprotonate the substrate. C. To act as a living group. D. To increase the temperature ይላል። ያው for deprotonation purpose ነው ቤዙ የምንጠቀመው ሃይድሮጅንን አብስትራክት እንዲያደርግልን ነው። so ሃይድሮጅን አብስትራክሽን ደግሞ deprotonation ይባላል። ስለዚህ to deprotonate the substrate የሚለው ልክ ነው ማለት ነው። Which of the following alkene is the most stable alkene ይላል? most stable alkene የሚሆነው እንግዲህ the one that have substituted ነው። ስለዚህ 1 butane, 2 butane, 2 methyl propane ይላል። so the answer is 2 butane. What type of elimination occurs when the living group and the hydrogen are on the same side or scene ይላል? ስለዚህ scene or the same side ላይ ከሆኑ E2 በፍጹም አይሆንም። ስለዚህ ማነው ያ E1 አይሆንም። so more of ወደ E2 ያደላል ማለት ነው። E2 ያደላል ማለት if the hydrogen and the living group on the same side ከሆኑ ወይም ሲን ይባላል። on opposite ከሆኑ ደግሞ አንቲ ይባላል። ስለዚህ ይሄንን ሪአክሽን ፋቮር የሚያደርግልን E2 ሪአክሽን ተባለ። Which of the following statement is true regarding E1 and E2 ይላል? A.
E1 reaction is stereospecific while E2 is not ይላል። B E2 reaction are stereospecific while E is not both are stereospecific D neither ይላል። ስለዚህ almost ወደ D ያደላል ማለት ነው። E2 reaction stereospecific ነው። ይሄኛው ግን stereospecific አይደለም። ልዩነታችን What type of substrate is least reactive in E1 reaction? ስለዚህ ከstability አንፃር ነው የምታዩት። stability አንፃር ካያችሁ ደግሞ ይሄኛው ሊስት ይሆናል። ይሄኛው ከዚህኛው ይበልጣል፣ ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ይበልጣል ብለናል። ይሄ ከዚህ ይበልጣል፣ ይሄ ደግሞ ከዚህ ይበልጣል። ስለዚህ እቺኛዋ ከሁሉም ሊስት ነች ማለት ነው። ሊስት ነች ማለት ነው። Which of the following is common product of E1? ያው E1ም ሆነ ማን ኤሊሚኔሽን ከተባለ ሁሌም ፕሮዳክታችን ማን ነው? አልኪን ነው። 75 what is the effect of steric hindrance in E2 reaction ይላል። steric hindrance ካለ እንግዲህ rate of reaction በየትኛውም አማራጭ ይቀንሳል። SL2 ይሁን E2 ይሁን reaction decrease ነው የሚያደርገው። rate of reaction decrease ነው የሚያደርገው። which of the following can act as a living group in elimination reaction? elimination reaction ላይ እንደ living group አክት የሚያደርጉት ቅድም እንዳወራ ነው ሃሎጂኖች ናቸው። ከሃሎጂኖቹ ደግሞ የኛው ጉድ living group ነው። ከፍሎሪን በተሻለ good living group ስለሆነ ብሮሚን ወይ ብሮማይድ ይሆናል። What type of alkene is formed from 2-bromopropane undergo E2 reaction? Bromopropane E2 reaction undergo ቢያደርግ ፕሮዳክቱ ማን ይሆናል ነው የሚላችሁ። ወደ ቡቲን ይቀየራል። ወደ ቡቲን ይቀየራል። Which reaction condition favor the formation of least stable alkene? Strong base, heat, polar aprotic solvent, low temperature ላ ስለዚህ least stable alkene እንደሚፈጠር ከሚያደርጉት ፋክተሮች አንዱ the existence of strong base የሚሆነው ይሆናል። What does the term regioselectivity implies? Regioselectivity in elimination reaction refers to A. Selective for the more stable alkene, B. Selective for the site elimination, C. Selectivity for the stereochemistry, D. Selectivity for living group ይላል። እንግዲህ site elimination, yes, selectivity for site elimination. So regioselective implies that site specific selectivity ማለት. So the answer is B. What is the preferred mechanism for elimination of tertiary halide? Elimination of tertiary halide ከሆነ obviously E1 ነው የሚሆነው። E1 ነው ፋቮር የሚያደርገው steric hindrance ስላለ ማለት። Which of the following is the hallmark of E2 reaction? A. The formation of cyclic intermediate. B. Transition state with partial bond. C. Involvement of weak base. D. Formation of carbocation ይላል። Transition state with partial bond ነው እንጂ ሌሎቹ አይሆኑም። Yes, yeah, partial bond formation, the partial bond breaking ይሄ ማለት one step reaction ነው almost እያሳየን ያለው። ስለዚህ intermediate weak involvement of base, formation of carbocation የሚለው ወደ E1 ነው የሚያደላው። so the answer is almost B ይሆናል ማለት ነው። What is the outcome of E1 reaction where strong base is not present? strong base ከሌለ the outcome of E1 reaction ምን ይሆናል? no reaction, rapid reaction, formation of alkene, formation of alcohol እና ያው nucleophile ላይ ዲፔንድ ወይም strong base ላይ ዲፔንድ አያደርግም but strong base ከሌለ ምን ይሆናል ነው E1 reaction ምንም nucleophile ወይም strong base ላይ ዲፔንድ ስለማይሆን no reaction የሚለው እዚህ ጋር ስህተት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ መሆን የለበትም። almost B ያስኬዳል ማለት ነው። B ያስኬዳል። Which of the following factor not influence E2 elimination reaction ላይ so ከተሰጡት ፋክተር ውስጥ elimination ወይም ደግሞ E2 affect የማያደርገው የቱ ነው? base strength, substrate structure, solvent polarity, temperature አለ። ይሄ solvent polarity አፕሮቲክ solvent ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ስላለ አሁን
ስትሮንግ ቤዝ ሲሆን ወይም ጉድ ኒክሎፋይል ወይም ስትሮንግ ኒክሎፋይል ሲሆን አፌክት ያደርገዋል። ስትራክቸር ስንል ፕሬሸሪ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ሲሆን ነው። ቴምፕሬቸር ቅድም ኢንክሪዝ ያደርጋል ስላለን ኦልሞስት ይሄኛው ሊስት አፌክት ነው ያለው ወይ ኢፌክት ነው ያለው ለዛ ነው ሲ ያልነው ማለት ነው። In E2 reaction, the elimination of which hydrogen lead to transalkene. Trans ከሆነ ያው አንቲ ነው የሚሆነው፣ ሲስ ከሆነ ደግሞ ሲን ነው የሚሆነው። ስለዚህ at the anti elimination of hydrogen leads to transalkene, the sin ወይም ደግሞ same sin elimination of hydrogen leads to cis alkene ይሆናል። Which alkene is formed when 1-bromopropane undergo E2 reaction? 1-bromopropane undergo E2 reaction. So propane, butane, 1-butene and no alkene is formed. Propane, 1-bromopropane react with E2. So ከተሰጡት አልኪኖች እዚህ ጋር 1-bromopropane ከሆነ yeah there is no alkene formed ይላል so yeah of course ይሄ ጥያቄ ስህተት እንዳለው ነው የሚያሳየን ምክንያቱም 1-bromopropane undergo elimination reaction or E2 reaction ካካሄደ ወደ ቅድም ብለናል ወደ ቴን እንደሚቀየር ወደ ቡቲን እንደሚቀየር አይተን ነበርና ሶ ይሄ ማለት ኦኬ CH3 CH2 CH2 so here is bromine so 1-bromopropane ማለት ፕሮፔን ማለት ነው elimination reaction in the presence of base ብናደርገው almost ወደ ፕሮፔን ወደ ፕሮፔን ነው የሚቀየረው እንጂ እዚህ ጋር ይሄ no reaction የሚለው almost ያስኬድም yes ያስኬድም So what's the rates low expression of E2 ይላል K substrate K base ይላል ስለዚህ ኢዲያል C ነው ይሄ ብዙም አሻማም so which of the following base would promote E1 reaction promote የሚያደርገው which ቤዞች ናቸው ስትሮንግ ቤዞች E2 ነው ፋቮር የሚያደርጉት ይላል ለዚህ ቅድም አይተናል SN2 እና E2 ፋቮር ያደርጋሉ ስለዚህ E1 ከተባለ ደግሞ the good living group that's known as water What is the stereochemistry of the product formed by E2 ይላል stereochemistry ምን ይሆናል mesomeric racemic stereospecific chiral ያው E2 stereo selective ወይ radio selective ስለሆነ stereospecific product ነው ፕሮዲዩስ ሊያደርግ የሚችለው ማለት What type of alkyl halide is least likely to undergo E2 ይላል so E2 ከሆነ እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልነው alkyl halideዎች ሊስት ሊያንደርጎ ከኤስኤን2 አንፃር ስናየው ከሆነ ያው ፕራይመሪዎች ይሆናሉ ማለት ከኤስኤን2 አንፃር ስናይ ማለት ነው ኮምፒቲሽን ነው እዚህ ጋር ያወራላችሁ ያለው ስለ ኮምፒቲሽን ሊያወራ ፈልጎ ነው ከኤስኤን2 አንፃር ማለት ነው What is the primary factor that distinguish E1 and E2 mechanism A solvent type base strength carbocation formation temperature ይላል ያው ሁለቱን በደንብ የሚለያቸው the formation of carbocation ነው ምክንያቱም carbocation formation እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ ግን የለም Which of the following is least stable alkene A 1-butene 2-butene 1-methyl 1-butene and 1-pentene ይላል so 1-butene because of electron donor or carbocation stability አንፃር ስናይ ከነኚህ ፕሮዳክት ሊስት ስቴብል የሆነ ይሄኛው ነው Which of reaction mechanism favor the presence of bulky base ይላል bulky base ከተባለ ሁሉ ጊዜ SN1
reaction እና E1 reaction favor ያደርጋሉ if ግን the competition if the competition are between E2 እና E2 versus SN2 ከሆነ ግን SN2 ከሆነ yes bulky group or bulky base favor የሚያደርገው ይሄኛውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ bulky base ብሎ E1 SN1 E2 SN2 እንደዚህ ሁሉም ከተሰጡ የግድ አሁን bulky base ስንል steric hindrance ነው እና ሁለቱም አንድ ላይ መኖር ነበረባቸው እነኚህ ከሌሉ ግን ኮምፒቲሽን እያወራ ነው ኮምፒቲሽን ካወራን ደግሞ ከE2 እና ከSN2 favor የሚያደርገው ማለት ነው ይሄኛውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ ለዚህ ተወሩ ተመሳሳይ መልሶች happen ሲያደርጉባችሁ ሌላ ዳይሜንሽን ልትፈልጉ ያስፈልጋል ማለት ነው መልሱን የምትፈልጉበት ወይም ታገኙበት መንገድ ማለት What is the effect of increasing temperature in EOR reaction ይላል ቅድም አይተናል ጥያቄ መሰለኝ increasing ነው የሚያደርገው ብለናል Which of the following is not a factor influencing regioselectivity of elimination reaction ይሄ ማለት ስለ E2 reaction እያወራን ነው ማለት ነው regioselective elimination ከተባለ E2 ነው ስለዚህ substitution effect base strength solvent effect temperature effect啦so the nucleophile strength ወይም ደግሞ base strength ይሆናል ማለት ነው ፋክተር ያለው ነው what type of elimination reaction is characterized by concerted mechanism ያው for sure concerted mechanism ከተባለ elimination ከሆነ E2 ነው substitution ከተባለ ደግሞ SN ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያለን ያለው ስለ elimination ያወራ ስለሆነ መልሱ ይሄኛው ነው which of the following product is favored by E1 ይላል A least substituted alkene B more substituted alkene C no reaction no alkene ምናምን ላይ C እና D በፍጹም አይሆንም ስለዚህ ከሁለቱ በE1 major product ሊሆን የሚችለው the one which is what more substituted alkene ነው according to that rule ማለት what is the result of E2 reaction with strong base on secondary alkyl ይላል no reaction formation of carbonyl formation of alkene rearrangement ይላል ያው for sure ያው formation of alkene ነው የሚሆነው formation of alkene the 98 what type of elimination is favored at low temperature ነው የሚለው እንግዲህ ቴምፕሬቸር ዝቅ ባለ ጊዜ ሪአክሽን የትኛው ነው ፋቮር የሚያደርገው ነው የሚለው ሪላቲቭ ቱ E2 አንፃር ስናወዳድረው ይሄኛው ነው ነገር ግን ሁሉም ቴምፕሬቸር ኢፌክት አላቸው ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሬቱ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው ነገር ግን ሁለቱም ኮምፔር ስናደርግ ደግሞ ሎው ቴምፕሬቸር ኢፌክት የሚያናየው ኦልሞስት እዚህኛው ላይ ነው kind of alkene is formed from E2 reaction of 2 bromo butane to bromo butane ላይ to butane ነው የሚፈጥረው alkene ወደ alkene ነው የምንፈጥረው ማለት ነው ስለዚህ B ልክ ነው ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ which one is not included under the major organic reaction ይላል እንግዲህ the major reaction organic reaction የምንላቸው ባጭሩ ሲር ብለናል so ይሄ ማለት substitution elimination addition reaction rearrangement ነው ስለዚህ የማይካተተው የትኛው ነው የሚለው elimination ይሆናል substitution ይሆናል addition ይሆናል rearrangement ይሆናል ስለዚህ መልስ የለውም ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም the major organic chemistry reaction ናቸው ይሄ ማለት substitution ይሄ ማለት elimination ይሄ ማለት addition ይሄ ማለት ነው ሪአሬንጅመንት ነው ስለዚህ ሁሉም ያስኬዳሉ ይሄኛው ግን አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄዎቻችን እንግዲህ ይሄን ይመስላሉ thank you for your nice attention በትክክል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተከታተላችሁን የሆነ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ አስባለሁ ስለዚህ እንዲህ የመሳሰሉ መልካም ቲዩቶር እና ጥያቄዎች ለማግኘት አተም አካዳሚ ቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናላችንን
ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ከሆናችሁ ብዙ እንዲህ ያሉ እውቀት ታገኙባችሁን ጥያቄዎችና ቱቶሪያል ታገኛላችሁ። እንዴት ብናጠና ነው ጥሩ ውጤት ልናመጣ የምንችለው የሚል ጥያቄ ካላችሁ ምናልባት ዊኔት ቲዩብን ሰብስክራይብ ታደርጉ እዛ ላይ አሪፍ ምክሮች ስለምታገኙ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እቺኛዋን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጓት። ዊኔት ብላችሁ ሰርች አድርጉና ዩቲዩብ ላይ ካገኛላችሁ እቺን ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ እንዴት በማንበብ ውጤታችን ማሻሻል እንችላለን ወይ ደግሞ እንዴት አንደርስታንድ እናደርጋለን ጥሩ ውጤት ለማምጣት በዩኒቨርሲቲ ቆይታችን ምን አይነት ተሞክሮች አሉ የሚለውን ለማወቅ ይሄና ዊኔት ቲዩብ የሚለውን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉና ወደዛ ነው። እዛ ላይ አሪፍ ምክሮች ታገኛላችሁ። በዚህ ሁኔታ አብረን እንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ይበቃናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።